नमस्कार गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल केमती अच्छा आशा कर समस्ते भले थे मु भी भल अच्छे चलते आज ब्लॉग कौन कर निश्चय शेयर करी जे मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करते वीडियो मूल शेष जाए देखते चैनल पूजा पूजी तो सरला माने बही बोलनी खाली पूजी दे चौरा पूजा करके जाऊँ टिफिन करदेवी आर कौन मुंडा कौन हो बाबू ए बाबू ऋषि ऋषि 8टा बाजिला चल मुझे खाया देदेवी खाया नहीं आसबू देख 8टा बाजिला आसे आसे उठिलु तू बसुनु कौन है देखे कौन है जर जर लगुच हाँ स्कूल जीवनी हाँ अरे जीवनी जीवनी हाँ आसे खाई दे कि जीव आसे 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 पैसा ये कौन पकईचु आसुन चलो रेसिपी ओपन हो पखाड़ खाइबे पखाड़ भात आरो भजा एपट लाइटा बंद कर दियो सेपट लाइटा गोटे दे दियो से बड़ लाइटा एपट 3टा कहीं खुड़ी तुम से सुइचटा दे दियो तुम जो बहीच से प्लग जो सुइचटा मारदेल गोटे लाइट जल रेडी हो गलु एबे महिला समिति नहीं सॉरी सॉरी एबे बैंक जीव महिला समिति बैंक जीव चलो 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 दीपा तो तार आज पलैब 4टा बेलू आउ तार देखी आम झील को काली कौन सब मिले 21 सब गिफ्ट फास्ट आगे देखे दूसरी ज्वेलरी फर्स्ट गोटे लकेट से गोटे नजरिया गोटे छोट रूपा डेउरिया एटा हूँ बिछा एटा हूँ चूड़ी आ गोटे चूड़ी पड़गला डाकु नथिले कहले खाइया पे डाकुले बा ताले टिके वेट करने हाँ हाँ ये सुना हाँ लगा रे मत अड़ुआ देखा चूड़ी ये आटे बड़ हेले लगेब एटा वर्षकर हो गले से लगेब ये बिछा खाली गोड़ मम्मी जब देखो कौन रखी धीरे धीरे दे हैं इसे नहीं अलग अलग खोल तो गोटे जगह कर दे ये लकेटा आसी दीपांग घर एटा कौन माछ ना कौन जानी पड़े एटा मगे मु पिन धरिबी एटा गोटे लकेट हनुमान जी
ଖୋଳ ହରିକା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି। এইটা হচ্ছে এটা ଗୋଟେ ନାଇଜେରିଆ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପଡିଛି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପଡିଛି ସେ ଦିଟା ପଡିଛି। এটা হচ্ছে চুড়ি এটা মাহি ଦେଇଥିଲା এটা ସେଇଟା ଧର ଦିଏ ତାକୁ ଟିକେ ଏ ଚୁଡ଼ିଟା ଆଉ ସେ ଯୋଉ ନାଲି ମାଳି ଦେହରେ ଯୋଉଟା ଲକେଟଟା ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ରଶ୍ମି ଦେଇଥିଲା ଏମିତିଆ ଦିଟା ଯୋଉ ନଜରିଆ ଏଇ ନଜରିଆ ଦିଟା ପାଉଜି ନୁହଁ କାହିଁ ପାଉଜି ଥିଲା ତ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ପରିକା ଗୋଟେ ଜରି ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଯୋଉ ଟାଣିଆ ବାଲା ଗୋଟେ କଣ ଦିଟା ନଜରିଆ ଓହୋ ଏଇଥିରେ ଅଛି କି ପାଉଁଜି ଅଛି ଗୋଟେ ଖଡୁ ଥିବ ଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ହନୁମାନ ଏ ଗଣେଶ ଲକେଟ ହଁ ହଁ ଏଇଥିରେ ଅଛି। ଝୁନା ପାଉଜି କଥା କହୁଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ପାଉଜି ସେ କ'ଣ ଚାଲିନି 21,000 ପାଉଜି କ'ଣ ବର୍ଷକୁ ମୁଳି ହେଲେ ସେଇଥିରେ ପାଣି ଦରକାର ଦେଖାଯାଉନି ଏଇଟା ଗଣେଶ ଠାକୁର ଲକେଟଟା ଏଇଟା ପାଉଜି ହବ ଯେ ସିଏ ଲଗେଇଲେ ଯୋଉ ଗୋଡକୁ ବାଡଉନି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ ସେ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ହବ ତା ଗୋଡକୁ ଏବେ ଏତେ ଜିନିଷ এইটা ଥିଲା ତାର ସବୁ ଜୁଏଲାରୀ ଆଉ ଥିଲା ମାଳି ଦିଟା ଥିଲା ନାଲି ମାଳି ଦିଟା ସେ ଆଣିଥିଲା ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ଏପଟେ ମିଳୁନି। ଚାଲ ଏବେ ଦେଖିବା ଡ୍ରେସ୍ ଏ ଜରି କ'ଣ କଢା ହେଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ ସେମିତି ଆସିଥିଲା ଓହୋ ଏଇଟା ଆର ଗୋଟେ କୋଉଠୁ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ତଳେ ଏ ସବୁ ହାଲକା ହାଲକା ପିନ୍ଧେଇ ଦବୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ତା ଡ୍ରେସ୍ ତାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହବନି ଡାଇପର ପିନ୍ଧିଲେ ହବନି ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଇଏ ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲର ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କିଏ ଏଇ ଛୋଟ ହିଁ ତାକୁ ହବ ହଁ ଯେ ନାଇଁ ମାମୁଁର ଦି ଚାରି ହଳ ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉ ତା ଦେହରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନାଇଁ ଏଇଗୁରା ଭଲ ପିନ୍ଧିଦେଲେ କ'ଣ କହିଲ ଭଲ ହଁ ବା ସିଏ ବା ଚୁଇଁଟିଏ ହେଇଛି ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଗୁଡାକ ଭଲ ଯେ ସେ ଯୋଉ ହଗିସ୍ ପିନ୍ଧିଦେବ ଟିକେ ପେଣ୍ଟ ତମେ ପିନ୍ଧେ ଟାଇଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ଏଇଟା ୱିଣ୍ଟର ଦିନକୁ ଭଲ ହବ ଶୀତ ଦିନକୁ ନା ହାତ ଫୁଲ ହାତ ପିନ୍ଧେଇ ଦବ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଫୁଲ ଥିବ। ବୁଢୀ ଶ୍ୱଶୁର କ'ଣ କୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କେଜାଣି ଏଇଟା ରଶ୍ମି ଦେଇଛି हाँ ये फ्रॉक ता पैंट ये टिके चलला बेलू से हम ये पैंट ये फ्रॉक हमारे की गप दस मेरा इटा और इटा ଏଇଟା ଦେଖେଇଥିଲା ହେଲେ ମୁଁ ମୋର ମନେ ଅଛି ଆଉ ନହେଲେ ମନେ ନାହିଁ। এইটা ତା ଭିତରେ এইଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଏଇଟା ଆଉ ତାର ଏଟା ସକ୍ସ ଏଇନା ଅଛି କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିନ୍ଧିବ ଆଉ ଚାଲିଲେ ତ ଏ ସକ୍ସ ରେ ନୁହଁ ତା ତଳେ ଥିବ ରଫ୍ ସେଇଟା ତାପରେ
तापर ये गोटे এটা গোটে লক চেন লকের পানিয়া साबुन केस ये भी गोटे ये गोटे ड्रेस एटा डोरी बंधा एटा डरे पकेबनी ये ड्रेस रे पिंधे देले ना सहज हाथ पत गड़े मुंड गड़े এইটা भी ভাল লাগছে মানে এইটাই ভাল লাগছে না हाँ हल्का फुल्का बढ़िया आगे एरा सब धोई दी हाउ पार्टी करना এইটা ওটে ଏବେ ଖାଲି ଡାଇପର ପାଗଳା ହେଇଯିବ ताटे चामच देছে এটা সিজা কই দেব স্যার এটা কে দেইছি আমি জানি এইটা যে গোটে বড় ড্রেস टे কি দেইছি ମୁଁ ଜାଣିନି ଭଲ ହେଇଯିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଝୁନା ନାଇଁ ମାହି ଗୋଟେ ଆଣିଛି ହେଲା କାଲି ହଁ ଆଉ ରଶ୍ମିର ହଉଛି ଏଇଟା ଚେରି ବି ଅଛି ଡଲ୍ ଏଇଟା ହଁ ମୁଁ ଦେଖିବି ଏଇଟା आज सब प्रकार खेलना अच्छे से धोला बेलू देदेव से धर এইটা তো আমি দেখেছি এটা দীপু গাড়ি থুয়া হয়েকি আইলা ওইটা দিয়ে দেইছিল সেটা দীপু গাড়ি দিয়ে ଆଉ ଏତ କହୁଛି ମାହିର ଆଉ ଗୋଟେ ଝୁନା ଜୁନାନୀ ଗୋଟେ ଫ୍ରକ୍ ଦେଇଥିଲା ବା ଭଲ ଫ୍ରକ୍ଟେ ବଡ଼ ଫ୍ରକ୍ଟେ ଦେଖ ଦେଇ ବଲିସ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଟୁ ନା ପକା এইটা এটা হালকা ଥିଲା ସେ କହୁଥିଲା କାଲି ପିନ୍ଧିଦେବା এইটা ହଁ କାଲି କହିଥିଲେ ମୁଁ ଆଣିନଥିଲି କହିଥିଲେ ପିନ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ବା ମମ୍ କହିଲେ ବା ଯୋଉ ମାମୁଁ ଘର ପିନ୍ଧିବ ଏଇଟା ସେଟା ଏଇଟା 21ରେ ପିନ୍ଧିଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ହାଲକା ଅଛି ଆଉ ଫୋଡି ଫୋଡି ବି ନାଗିବନି ଛୁଆ এটা গোড় ডাইপর সহ ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ପୁରା କଟନ ଫ୍ରକ୍ ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତାକୁ ପୁରା ହାଲକା ହାଲକା ପୁରା କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗିବ ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି ଏଇଟା ବର୍ଷେ ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଶୀତ ଦିନେ ପୁରା ଗୋଡ଼ ହାତ ଘୋଡ଼େଇଦେବ ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଯିବ ଏଇଥିରେ ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାହାଘର ହଉଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି
दिया मोहरे भी जमा बोले के आए केड़े केड़े फ्रॉक लो सुई ची फ्रॉक झील बड़ है माझे मिसी खाली प्रॉब्लम भाई बढ़िया है ना ये सुई ची फ्रॉक टिके ना को बस पड़े पिंदले बढ़िया सुंदर देखा दियो आगो पिंदिया को भी कष्ट न फ्रंट ये अच्छे गले दो बटन दे दो ये थिला माही रे सब ड्रेस नहीं सर न तू आ गोटे ड्रेस ओ आ गोटे अछि आ भितर हां से सत आ गोटे अछि बाबा गोटे व्हाइट पैंट अछि वाइट पैंट गिगी थरे कर देले से हे गला ये एटा से शीत दिन एटा इतनी पैकेज सारा समस्त को ड्रेस किना ये देखिए ना वर्ष पर्यंत ड्रेस ना बार बार धुआले भी टिके ये जीवन देखिए वो ड्रेस किना हवन को फिर ड्रेस किना हबो इच्छा तो हबो एटा झुना आन देसन ड्रेस एटे वर्ष एटा वर्ष पर ओहो एटा बेकरे गळे हबो किलो नहीं गोटे पट कांधरे हाँ एटा गोटे पट कांध एटा भी गोटे पट कांध एई पट कोडा झुलिबो ना एटा स्टाइल नहीं नहीं कांधरे सरियाला सरिला ड्रेस कंप्लीट एता कतला झियर सब ड्रेस देखे दउछि एक सो ड्रेस आउ स्पेस नहीं देखिया पे कि आउ ये तो सब ज्वेलरी में देखिए देथिले आउ चलो ये सब पैक